Salut à tout le monde, aujourd'hui j'ai un bon repas en famille que vous allez trop aimer. C'est un repas d'été, une bonne grillade, un bon tomahawk avec une petite salade et frites maison, une petite sauce thaïlandaise que vous allez trop aimer. Vous allez voir, là on a les frites maison, vous voyez comment ils sont, bien colorées, bien droites. Là on a la petite sauce thaï et notre fameux tomahawk 1,5 kg. Une petite salade qui va avec, ça c'est un plus si vous désirez une petite salade. السلام عليكم، مرحبا بكم. كما كتلاحظوا معنا الناس اللي عز عليهم شويه الشوا، شويه ديال شي حاجه، عندهم باربيكيو، عندهم مجمر في السطح، عندهم شويه الوقت الصيف هذا. فوالا سي المومون ان بون كوت دو بوف بحال هادي 1 كيلو 5 كتسمى الطوماهوك حيت عندهم فيها طويل كما كتلاحظوا. فوالا نتمنى من الله تكون عجبتكم هاد الوصفه هادي، بقاو حتى الاخر باش تشوفوا لا فيديو. ندوزو لا ديغوستاسيون. Notre plat principal aujourd'hui c'est le tomahawk avec la petite sauce thaï, c'est une piquante. J'ai rajouté juste un petit fond, un petit mayonnaise et un peu de ketchup. Voilà. Franchement, il faut le faire. Surtout la sauce, il déchire. Restez jusqu'à la fin pour voir la suite de la vidéo. Yalla la cuisine باش نوجدوا هذا البلاطه. A tout de suite. Voilà nos ingrédients pour le tomahawk frites maison avec une sauce thaï spéciale. Voilà. Comme vous pouvez constater, c'est un tomahawk. Vous allez voir chez le boucher, vous lui demandez une côte de bœuf, mais avec un os plus long. Ça s'appelle un tomahawk. Il fait 1,2 kg, 1,3 kg exactement. Pour la cuisson de notre tomahawk, on va avoir besoin du thym, de laurier, de l'ail, un peu de beurre. Pour nos frites, je les ai coupées à cette taille là. Voilà, comme chez vous, en fait, comme vous voulez. Mais j'ai une astuce pour que ce soit la cuisson magnifique, croustillante. Pour notre sauce thaï, on va avoir besoin d'un piment, un petit morceau de gingembre, 3 gousses d'ail, 50 g de sucre, 50 centilitres de l'eau, 50 centilitres de vinaigre de riz, un peu de coriandre, sel, poivre, huile d'olive et huile normale. رجع لكم العربيه غنحتاجو عند فيها بزاف بحال الكوت دو بوف كتجي بحال هكا، ولكن العظم كيكون فيها طويل كيتسمى توماهوك. هادي سبيسيال بور دي جون كي مونو دوموندي. نتمنى من الله تكون عجباتهم هاد الوصفه هادي. كنحتاجو زعتره، ورقه سيدنا موسى، الثومه، شويه الزبده. بالنسبه للفريت قطعتها بهذه الطريقه هذه، تقدروا تقطعوها كيف بغيتو، نورمالمون كتكون غليظه شويه. انا قطعتها رقيقه، عندي لا ماشين كتقطع بهذه الطريقه هذه. غنحتاجو واحد شويه الملحه وكاس ديال الفينيغر، هذا هو السكري باش تعطينا دي الفريت يكون شويه كوسيون مقرمش ولذيذ، ولا اللون ديالو حتى هو زوين. كنحتاجو واحد الفلفله حاره بحال هكا، هادي تقدروا تلقاوها في المغرب الا ما كانش في الدول العربيه. كتاخذوا الطويله العاديه الفلفله حاره، الجنجبر فري طرف بحال هكا، 3 دروس ديال الثومه، 50 غرام ديال السكر، 100 سنتيلتر 100 مليلتر ديال الماء، و100 مليلتر ديال الفينيغر دو ري، الفينيغر ديال الروز، والماء العادي، وهذا القزبر، ملحه، بزار، الزيت العاديه او زيت العود. وهذه لا صالاد بور لونفوا هذه، يعني ماشي مشكل هذه. نبداو في التحضير ديالنا. غنبداو اولا في تحضير لاصوص ديالنا. ملي قبل كلشي غنوريكم لاصوص. كديروا الملحه في الماء ديالكم مع لي فريت، وكديروا واحد كويس صغير ديال الفينيغر بلون، كتخليوه حتى كتبغيو طيبوه. حيدوه حطوه دو كوتي، نبداو نوجدو في لاصوص ديالنا. لاصوص ديالنا سهله. كنشدو الماء باش تعجبكم هاد لاصوص مزيان. كنديرو الماء هنا، وكنديرو مع الفينيغر بلون. قبل ما ننسى غنحتاج الفينيغر دو ري باردون، الخل ديال الروز. قبل ما ننسى غنحتاج واحد المعلقه كبيره ديال المايس ديال مايزينا. Je vais avoir besoin d'une grande cuillère de maïzena pour lier ma sauce. Je vais la remettre tout à l'heure. On va porter en ébullition. On va commencer à préparer notre sauce dans un bocal comme ça. On va mettre l'ail comme ça et on va l'écraser.
من بعدها كنزيدو لها الجنجون اللي كنقيو كنقطعو طريفات صغار، من الاحسن يتحك. هنا غنحتاج لهاد الطرف كله غنحكو. On va le râper bien. Voilà. غنطحنو مزال مع الجنجبر ومع الثومه. كنديرو الفلفله ديالنا بهاد الطريقه هادي، كتقطعوها حيدو من الزريعه. اللي ما كيبغيش الحار ايفيتي حيت هادشي حار بزاف، ولكن بغيت ندير واحد الكوموك ولا تايلانديز. Évitez les pépins. On va les couper en petits morceaux comme ça et on va les rajouter à l'ail et le gingembre. On va rajouter les piments. On dirait le الحاره ديالنا مع الجنجبر والثومه ونكرازيو مزيان que ça soit bien écrasé. Comme un petit molinax d'hydrophile. L'eau et vinaigre de riz il est en ébullition. كما كتلاحظوا الماء والخل ديال الرز كيطيب، كنزيدو السكر ديالنا بحال هكا، خليوه يذوب مزيان. لاكاسرول ديالنا هي طيبه، la poêle elle est bien chaude. نديرو زيت العاديه وزيت الزيتون، نديرو الملحه كالعاده لتحت باش ما يلصقش لنا اللحم، او بيان بو سيل pour que la viande ne accroche pas dans la poêle. On va les cuire bien. On revient vers la sauce. On met le reste. On va laisser cuire jusqu'à ce que notre viande soit prête. À tout de suite. Voilà notre sauce, elle est là. On va mettre une bonne cuillère à maïzena dedans. Bien sûr, on la mélange avec de l'eau froide pour qu'on n'a pas de grumeaux. Regardez un peu la sauce, ça ressemble à quoi avant? Il y a un peu liquide. On va rester la liaison. ثم لاحظتوا معنا لاصوص ديالنا هي كتطبخ بهذه الطريقه هذه، كتطبخ مزيان، كتوجدوا غير المايزينا ديالكم وكتزيدوها معها، تحركوا دغيا فوالا كلوا بهذه الطريقه هذه وخليوها وتبقوا على العافيه، وخليها العافيه سهله. كما كتلاحظوا معنا الكود دو بوف هي سخنات بهذه الطريقه هذه، ندوروها ونرجع لكم دابا 5 دقائق. Voilà, notre bœuf il est bien cuit, la sauce elle est prête jusque là. Voilà, on va attendre jusqu'à qu'on met ça au four. Après pour la cuisson, le tomahawk pour le appoint كديروها بعد نبداو بالسينو كديروا 10 دقائق حتى 15 دقيقه في الران. الابوان حيت عاد كتكون عريضه بزاف كديروها حتى ل 20 حتى 30 مينوت، والبيان كي باش تنطيب مزيان خاصها تكون حتى 40 مينوت حتى 40 دقيقه لمده درجه حراره تكون 200 درجه. Pour les cuissons, pour un saignant, il faut laisser de 10 à 15 minutes au four à 200 degrés. Pour le appoint, c'est de 20 à 30 minutes, ça dépend de l'épaisseur de viande. Et pour le bien cuit, c'est de 30 à 40 minutes, ça dépend de l'épaisseur. Là, notre filet est bien cuit. Je rajoute juste mon morceau de beurre. Je mets l'ail avec la peau comme ça. Je le monte. كنديرها بالطريقه هذه غير باش اروماتيزي لو بوف ديالي باش ياخذ البنه.
الا عندكم شي حاجه في الدار كديروها في الخلا حاولوا تعملوها بالطريقه هذه غتعجبكم بزاف في الخليط. فوالا كنديرو غير بحال هكا ندورو الجهه الاخرى كنحطو العافيه ديالنا. وانا بغيتو يكون سانيون غنديرها بالطريقه هذه. Je mets dans une plaque. Je remets tous les ingrédients qui sont cuissants. Je le mets au four et je vais le mettre pendant 15 minutes. À tout de suite. Voilà, on a égoutté nos pommes de terre, on les a séchées. On va commencer à les cuire. كما لاحظتوا حيدنا منهم الماء درناهم في واحد الزيت شويه باش يشرب الماء. ودابا غنبداو التقلي ديالنا ديال البطاطا حيت بقات لنا تقريبا واحد 5 دقائق باش يوجد الطوماوك ديالنا اللحم ديالنا اللي غاست 5 minutes pour que notre viande soit prête. Voilà, on va lancer nos frites. Et un petit conseil, quand vous utilisez vos frites, il faut toujours remuer comme ça l'huile et touche à tout. Comme ça, la frite ne va pas coller, ne va pas être pâteuse. Il faut bien remuer, remuer, remonter et descendre comme ça. Voilà, et après on laisse cuire. Voilà, les frites ils sont prêts, ils sont pas belles. الفريت ديالنا ما زوينينش بهاد الطريقه هادي. تبعوا الطريقه تقدروا ديما ديروا الفريت زوين عندكم في الدار. اللحم ديالنا وجد، لاصوص وجدات tout est prêt et on va passer à la présentation. À tout de suite. Voilà, on est prêt pour aller manger. La côte de bœuf, elle est prête. Voilà, elle est bien jouteuse, bien confite dans le beurre, l'ail et le thym. Nos sauces, je préfère de mettre un peu de ketchup, un peu de mayonnaise, un petit fond avec du thym. Si vous regardez sur mes recettes, vous allez voir comment on les fait. Notre sauce thaï, elle est prête. On va juste lâcher un peu de coriandre. Voilà. Et on rajoute ça à notre sauce. Et la sauce thaï, elle est prête. On va commencer à couper notre viande pour voir il ressemble à quoi. Là, on revient à la fin de l'émission. On a fini là. J'espère que ce plat là, ça vous a plu. Essayez-le chez vous. Vous allez voir, c'est magnifique. Je vous dis bon appétit et à demain comme tous les jours. نتمنى من الله يكون هذا الطبق عجبكم بزاف. حاولوا ديروا عندكم في الدار الناس اللي عندهم لي مويان ولا الناس اللي مره كيبغيو se faire plaisir. Acheter une côte de bœuf comme celle-là, mais ça s'appelle la tomahawk, c'est un petit peu la même chose, sauf que l'os il est très haut. Voilà, la sauce elle est prête, la sauce thaï. Je vous dis, comme tous les jours, à demain. غدا إن شاء الله. Bonne fin de soirée. Leïla Saïd.